Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Hare.
Hare Rama, Hare Rama, Hare Hare, Paramahamsa Tri Radhikacharya Stotra Satya Sri Srimad His Divine Grace Srila Bhagavad Charananda Bhaktivedanta Swami Sri Prabhupada Ki Ananta Koti Vaishnava Vrinda Ki Skandiviti Founder Acharya Divine Grace Srila Prabhupada Ki Namacharya Sri Haridas Thakur Ki Samaveta Bhaktivinoda Ki Harinam Sankirtan Ki Kantaraj Srimad Bhagavatam Ki Then it like all the Primalandu, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to the assembled devotees, all glories to Sri Guru and to Sri Gauranga, all glories to Sri Prabhupada Ki. Om Ajnanatimirandasya Gyananjana Shalakaya Chakshurunmilitam Jena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhistam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupa Gadamahyam Dadati Swapadantikam Vandeham Shri Guru Shri Juta Parakamalam Shri Gurun Vaisnavanscha Shri Rupam Sagradatam Sahagana Raghunatam Vitam Tvam Sajivam Sadvaitam Sadvitam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Shri Radha Krishna Padam Sahagana Lalitam Shri Sakanditam Scha Hey Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopisha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kancana Gaurangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanusuti Devi Pranamami Hare Priye Vanchakalpatarubhyasya Kripa Sindhu Jaivacha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Narayanam Namaskritya Naram Chaiva Narottamam Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudirayat Nasta Prayesha Badrishu Nityam Bhagavata Sevaya
Bhagavati Uttama Shloke Bhaktir Bhavati Naistiki Idam Bhagavatam Nama Puranam Brahma Samhitam Uttama Shloka Charitam Chakara Bhagavan Rishi Nishreyasaya Lokasya Dhanyam Swasyayanam Mahat Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shri Vasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Namo Bhagavate Vasudevaya Om Nasrabhyay Namaha Om Nasrabhyay Namaha Om Nasrabhyay Namaha Mukham karoti vacharam pangom langayate girim Yatripatamaham Vande Shri Gurum Vinataranam Yatripatamaham Vande Shri Gurum Vinataranam Hare Krishna Jai Shri Prabhupada Ki Hare Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare Hare. Selamat datang semua. Selamat datang semua penyembah Prabu, Mataji dan anak-anak. Yeah, especially anak-anak. Yang khususnya anak-anak. Yeah. It's kind of rare that we see so many of our younger generation attending Bhagavatam class. Jadi jarang kita mendapatkan kesempatan di mana anak-anak menghadiri pelajaran Srimad Bhagavatam hari-hari. Yeah. So we should have more Hindu holidays. Jadi kita suka kalau ada banyak liburan perayaan umat Hindu. Yeah. Actually, in our Vedic tradition, Vedic culture, we have many holidays. Yeah. Dalam budaya Veda kita memiliki banyak hari libur. Yes, actually the whole Vedic culture is meant to reduce our working time outside and to increase our opportunity for sadhu sangha and Sravanam Kirtanam. Yeah. Jadi keseluruhan kebudayaan Veda itu sesungguhnya untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang mengurangi kegiatannya untuk bekerja keluar dan memberikan kesempatan untuk bekerja ke dalam untuk meningkatkan kesempatan di mana kita bisa mengikuti kegiatan Sravanam dan Kirtanam. Yes. Actually, according to Vedic way of life, Vedic lifestyle, especially Vrindavan lifestyle, no one has to go far away to work. Menurut kebudayaan Veda, kehidupan di desa-desa Vrindavan itu tak seorang pun pergi jauh untuk bekerja. Yes, Mathura is very close actually to Vrindavan, maybe 12-14 kilometers. Jadi kota Mathura itu sangat dekat dengan Vrindavan, paling sekitar 12 km atau 14 km. But the residents of Vrindavan
they never go to Mathura. Tetapi para penduduk Vrindavan itu hampir tidak pernah pergi ke kota Mathura. Because all of their necessities of life, they are right there in Vrindavan. Karena semua kebutuhan hidupnya tersedia di desa Vrindavan. Yes, they simply have to walk to their working place. Their working place means in the agricultural fields. Jadi mereka untuk pergi bekerja itu hanya pergi sejauh di kampungnya saja, karena lapangan pekerjaannya itu ada di lingkungannya sendiri. And it is only Krishna and Balaram, along with their friends, who go a little far away. They go to different forests of Vrindavan. Jadi hanya Sri Krishna, Balaram, dan kawan-kawannya yang pergi sedikit jauh dari desa Vrindavan, pergi sampai ke hutan-hutan. Yes, there are 12 main forests in Vrindavan, but actually there are hundreds of forests around Vrindavan. Jadi ada 12 hutan Vrindavan yang terkemuka, itu yang terkenal. Sebetulnya ada ratusan hutan-hutan kecil di seluruh Vrindavan. And every day, as we read from Srimad Bhagavatam, Krishna and Balaram, and there are hundreds and thousands of friends actually, they take either the small calves or the cows pasturing in the different forests of Vrindavan. Kita bisa baca dari Krishna Book itu tentang kegiatan Sri Krishna setiap hari bersama ratusan dan ribuan kawan-kawannya, di mana mereka pergi mengembalakan anak-anak sapi. Yes, and Srila Prabhupada explains something very unique, very special, very wonderful. Dan Srila Prabhupada memberikan penjelasan yang sangat unik dan perkasa terkait dengan hal ini. And you will hear it, but you will not be able to immediately understand it. Jadi Prabhu dan Mataji bisa mendengarkan, namun meskipun begitu tidak akan segera bisa dipahami penjelasannya. We have to hear it many times, and we have to meditate on what we are hearing. Kita harus mendengar penjelasan ini seringkali dan kemudian bermeditasi apa maksud daripada penjelasan ini. Especially those who are parents need to meditate on what Prabhupada is explaining. Khususnya bagi Prabhu dan Mataji, para orang tua hendaknya bermeditasi dengan penjelasan yang disampaikan oleh Srila Prabhupada. So this is nicely explained in the 10th canto of the Srimad Bhagavatam. Jadi dijelaskan dengan baik di dalam Srimad Bhagavatam skanda ke-10. In the 11th chapter of the 10th canto, it is describing Krishna's daily activities. Jadi di sana dijelaskan dalam skanda 10 bab 11 Srimad Bhagavatam tentang kegiatan sehari-hari dari Sri Krishna. And probably I made reference to this verse. It is verse 37. After the class, the parents especially, they should read that particular purport. 10, 11, 37. Yeah. 37. Yeah. Jadi beliau akan mengutip dari skanda 10 bab 11 sloka nomor 37. Nanti Prabhu dan Mataji bisa membuka Srimad Bhagavatamnya dan baca lebih lanjut penjelasan dari Srila Prabhupada. So in that purport, Srila Prabhupada speaks about our younger generation. Di dalam sloka tersebut, Srila Prabhupada memberikan penjelasan tentang pendidikan yang semestinya diberikan kepada anak-anak. Yes, Srila Prabhupada explains that actually for the vast majority of young boys, specifically young boys, the Vedic education, their normal Vedic education is every day to go out in the different forests of Vrindavan with the calves and the cows. Srila Prabhupada memberikan penjelasan tentang pendidikan dasar untuk anak-anak. Sesungguhnya adalah memberikan kesempatan kepada anak-anak untuk mengembalakan sapi. They leave early in the morning and they have their lunch box, because they will stay all day and they will take lunch. Jadi anak-anak akan pergi mengembalakan sapi dengan disediakan bekal oleh orang tuanya, dibungkus, kemudian itulah menjadi bekal untuk nanam sapi. And they will have their stick and they will have also flute. Krishna has his flute and then many of his friends also have flute. Jadi di sana akan kita lihat di mana Sri Krishna dalam mengembalakan sapi, beliau selalu membawa seruling, dan anak-anak gembala sapi yang lainnya itu
masing-masing membawa tongkat. Yes, and every day they spend the whole day like this in the forest, from one forest to another forest, and it's like every day they are going on picnic. Jadi setiap hari Sri Krishna dan anak-anak gembala sapinya ini pergi dari satu hutan ke hutan yang lain dan piknik. Jadi piknik mereka setiap hari. Yeah. How many would like to go on a picnic every day? Berapa orang yang suka piknik setiap hari? Semua. Everyone. Ingin piknik setiap hari kan? Yeah. That is the standard, the lifestyle actually for the residents of Vrindavan. Jadi itulah standar kehidupan budaya mereka para penduduk di desa Vrindavan. Yes. How many of our devotees here, younger generation, how many of them have learned how to play the flute? Berapa anak-anak di sini yang sudah belajar main seruling? Ada yang belajar main seruling? Belum ya? Jadi nanti perlu belajar seruling. We will understand that Gora Hari Ashram is making advancement when we will hear some of our boys playing the flute. Kita akan tahu bahwa di desa Gora Hari ini terjadi kemajuan kalau nanti sudah ada anak-anak yang sudah bisa bermain seruling. One of the best ways to actually please the cows and also to please Krishna is playing the flute. The cows, they're very, very much attracted to this sweet sound of the flute. Dan ini adalah satu cara untuk menyenangkan sapi-sapi dan juga Sri Krishna adalah dengan cara mengumandangkan suara yang bagus dari seruling. Karena sapi sangat suka dengan suara-suara yang merdu. Yes. So we will go to our verse this morning, which is from which canto? Third canto, chapter 15. Yeah. Entitled Description of Kingdom of God. Description of Kingdom of God. My God. Wow. The description of the kingdom of God. Ya, jadi bab 15 dari skanda 3 ini berjudul deskripsi tentang kerajaan Tuhan. Sloka nomor 50. Okay. Quite a long text. Anyway, we'll just Pradushakarta Yad Idam Puruhuta Rupam Dinesha Nirvritim Avapur Alam Drisho Na Tasma Idam Bhagavate Nama Id Videma Yo Natmanam Durudayo Bhagavan Pratitaha. Pradusakarta yadidam puruhuttarupam Dinesha nirvitim abhapur alam drishvana. Tasma idam bhagavate nama id videma. Yo natmanam durudayo bhagavan pratita. So we'll go directly to the translation and purport. By His Divine Grace, A.C. Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada Ki Jai. O Lord, we therefore offer our respectful obeisances unto your eternal form as the personality of Godhead, which you have so kindly manifested before us. Wahai Tuhan, karena itu kami bersujud dengan penuh hormat kepada wujud kekal Anda sebagai personalitas Tuhan yang Maha Esa, yang dengan murah hati
telah Anda wujudkan di hadapan kami. Your supreme eternal form cannot be seen by unfortunate, less intelligent persons, but we are so much satisfied in our mind and vision to see it. Wujud kekal tertinggi Anda tidak bisa dilihat oleh orang-orang kurang cerdas yang tidak beruntung. Namun kami sangat puas dalam pikiran maupun penglihatan karena telah bisa melihatnya. Purport. Jai Shri Radha Madhava Ki Ya. Penjelasan oleh Yang Maha Karunia Srila Prabhupada Ki. The four sages were impersonalists in the beginning of their spiritual life, but afterwards, by the grace of their father and spiritual master Brahma, they understood the eternal spiritual form of the Lord and felt completely satisfied. Pada awal kehidupan spiritualnya, empat resi itu adalah impersonalis. Namun kemudian atas karunia dari ayah dan guru spiritualnya, Brahma, mereka mengerti tentang wujud rohani Tuhan yang kekal dan merasa puas sepenuhnya. In other words, the transcendentalists who aspire to the impersonal Brahman or localized Paramatma are not fully satisfied and still hanker for more. Dengan kata lain, para rohaniwan yang bercita-cita mencapai Brahman yang impersonal atau Paramatma yang terlokalisir belum puas sepenuhnya dan masih menginginkan lebih banyak. Even if they are satisfied in their minds, still, transcendentally, their eyes are not satisfied. Bahkan jika mereka sudah puas di dalam pikiran, tetap saja secara rohani, mata mereka belum puas. But as soon as such persons come to realize the supreme personality of Godhead, they are satisfied in all respects. Akan tetapi, begitu orang-orang seperti itu menginsafi personalitas Tuhan yang Maha Esa, mereka puas dalam segala hal. In other words, they become devotees and want to see the form of the Lord continually. Dengan kata lain, mereka menjadi penyembah Tuhan dan ingin melihat wujud Tuhan terus-menerus. In other words, they become devotees and want. It is confirmed in the Brahma Samhita that one who has developed transcendental love of Krishna by smearing his eyes with the ointment of love sees constantly the eternal form of the Lord. Dengan ditegaskan di dalam Brahma Samhita bahwa orang yang telah mengembangkan cinta kasih rohani kepada Krishna dengan cara mengolesi matanya dengan salep cinta kasih senantiasa melihat wujud kekal Tuhan. The particular word used in this connection, anatmanam, signifies those who have no control over the mind and senses and who therefore speculate and want to become one with the Lord. Kata khusus yang digunakan berkaitan dengan hal ini, kata anatmanam, menandakan mereka yang tidak mampu mengendalikan pikiran dan indria-indria sehingga berspekulasi dan ingin menunggal dengan Tuhan. Such persons cannot have the pleasure of seeing the eternal form of the Lord. Orang-orang semacam itu tidak akan mendapatkan kebahagiaan berupa melihat wujud kekal Tuhan. For the impersonalists and the so-called yogis, the Lord is always hidden by the curtain of Yogamaya. Bagi para impersonalis dan yang namanya saja yogi, Tuhan selalu tersembunyi di balik tirai Yogamaya. Bhagavad Gita says that even when Lord Krishna was seen by everyone while he was present on the surface of the earth, the impersonalists and the so-called yogis could not see him because they were devoid of devotional eyesight.
Di mana? Tuhan selalu tersembunyi di balik tirai yoga maya. Bhagavad Gita menyatakan bahwa bahkan ketika Sri Krishna dilihat oleh semua orang, saat Krishna hadir di muka bumi ini, para impersonalis dan yang namanya saja yogi tidak bisa melihatnya karena mereka tidak memiliki penglihatan bakti. The theory of the impersonalists and so-called yogis is that the Supreme Lord assumes a particular form when he comes in touch with Maya, although actually he has no form. Teori para impersonalis dan yang namanya saja yogi menyatakan bahwa Tuhan yang Maha Kuasa mengambil suatu badan tertentu ketika bersentuhan dengan Maya. Walaupun sesungguhnya Tuhan tidak berbentuk. This very conception of the impersonalists and so-called yogis checks them from seeing the Supreme Personality of Godhead as He is. Konsep inilah yang menghalangi para impersonalis dan yang namanya saja yogi itu melihat personalitas Tuhan yang Maha Esa sebagaimana Tuhan adanya. The Lord therefore is always beyond the sight of such non-devotees. Oleh sebab itu, Tuhan selalu di luar jangkauan penglihatan orang-orang yang bukan penyembah seperti itu. The four sages felt so much obliged to the Lord that they offered their respectful obeisances unto Him again and again. Empat resi itu merasa sangat berhutang kepada Tuhan, sehingga mereka bersujud dengan penuh hormat kepada Tuhan berulang kali. Thus end the Bhaktivedanta purports of the third canto, 15th chapter of the Srimad Bhagavatam entitled Description of the Kingdom of God. Demikianlah penjelasan Bhakti Vedanta mengenai skanda 13, mengenai skanda 3 bab 15 Srimad Bhagavatam yang berjudul Deskripsi tentang Kerajaan Tuhan. Yes. So this is very nice description, very nice pastime of the four Kumaras who were four Kumaras are the sons of Lord Brahma, and they are eternal brahmacharis. Jadi ini kisah yang bagus diuraikan dalam bab ini tentang kegiatan dari empat resi Catur Kumara, putra-putra dari Dewa Brahma yang mereka sepenuhnya menjadi brahmachari. And they were traveling to different places, and they, as the story is given in this chapter, they were stopped at the last gate where two doorkeepers, Jai and Vijay, were standing. Mereka mengadakan perjalanan ke berbagai tempat, di mana suatu hari mereka sampai kepada suatu tempat yang dijaga oleh dua penjaga, yaitu yang bernama Jaya dan Vijaya. Yes. Actually, in the Vedic culture, those who are sadhus, they're allowed to go anywhere and to visit anyone, anytime. Jadi menurut kebudayaan Weda, siapapun gitu diberikan izin untuk bepergian ke berbagai tempat dan untuk bertemu dengan siapapun. They are referred to as atiti. Atiti means there's no fixed time, no need any appointment. Jadi mereka ini disebut para atiti. Jadi mereka yang bepergian bertamu, jadi tanpa perjanjian, tidak dibatasi oleh waktu. So they were very surprised and actually offended when this Jai and Vijay told them, no, stop, you cannot go. Dan beliau merasa tersinggung ketika bepergian dan kemudian di-stop oleh Jaya dan Vijaya. Yes, they were not accustomed, they'd never been stopped like that. Jadi beliau bepergian kemanapun tidak pernah dihentikan seperti itu. So in this way, a whole conversation started between the four Kumaras and the two doorkeepers, Jai and Vijay. Dan kemudian terjadilah percakapan antara empat resi ini dengan penjaga pintu Jaya dan Vijaya.
So Vaikuntha planets are full of different forms of the Lord, four-handed Vishnu form of the Lord. Di planet-planet Vaikuntha ini terdapat berbagai wujud-wujud rohani yang berbeda dari Tuhan. Yeah. So because of this commotion at the gate, Lord Narayan actually came and was asking, what is happening? What's going on? Karena terjadi keributan di pintu gerbang gitu dan didengar oleh Sri Narayan, akhirnya beliau datang menemui mereka. Apa yang sedang terjadi di sini? Yeah, because in Vaikuntha usually everything is calm and quiet. Karena umumnya di Vaikuntha itu suasananya sangat tenang, damai. Yeah, no major misunderstanding or argument between people. Jadi tidak ada kesalahpahaman, tidak ada orang yang berdebat seperti itu. Very, very different from our material planet today. Jadi sangat berbeda dengan keadaan di planet kita. So when the Lord came, actually, then the four Kumaras, they'd never seen, actually, they were very advanced devotees, but they were impersonalists. Yeah. Dan ketika Tuhan Sri Narayana hadir di hadapan mereka, para resi ini sangat kagum karena para resi ini belum pernah melihat wujud Tuhan seperti itu. So they saw this beautiful personality, Lord Narayan, in his four-armed form, wearing nice garland and very attractive, and they were staring at the lotus feet of the Lord, which was actually having some tulasi leaves and also manjari, so they could smell nice smell of manjari. Dan ketika para resi ini melihat wujud Tuhan Sri Narayana yang sangat mengagumkan, itu dengan menggunakan garland, dengan berlengan empat, dan para resi ini menatap dengan terpesona, mulai dari kaki Padma beliau, dan pas di kaki Padma Sri Narayana itu tertempelkan daun tulasi dan manjari, dan para resi ini dapat menghirup aroma yang sangat harum, yang sangat indah, khas dari tulasi manjari itu. Actually, the smell of manjari is said to be most. That's why tulasi and especially manjaris are very special to Krishna. Yeah. Jadi aroma daripada tulasi manjari ini sangat spesial, sangat khusus. Karena itulah kalau kita mempersembahkan tulasi, persembahkanlah tulasi manjari pada kaki Padma Sri Krishna. So they were completely amazed and very happy actually to get this darshan of the Lord, and in this way actually by seeing the Lord, having the darshan of the Lord, smelling the tulsi manjaris from the Lord's feet, they actually became what we call personalists. From impersonalists they became personalists. Jadi para resi ini setelah mendapatkan kesempatan untuk darsan langsung dengan wujud Tuhan dan mendapatkan kesempatan mencium harumnya aroma tulasi, jadi sesungguhnya beliau yang sudah sangat maju sebagai impersonalis, dan kemudian beliau mencapai keinsafan personal, menjadi personalis. So actually, this is nicely explained by Srila Prabhupada. Those who are impersonalists, they can develop some kind of happiness. Those who are yogis also seeing the form of the Lord. But only those who are devotees of the Lord can actually develop full transcendental happiness. Jadi dijelaskan oleh Srila Prabhupada bahwa para impersonalis ini yang maju, mereka mencapai kebahagiaan sampai tingkat tertentu. Dan para yogi mencapai kemajuan yang lebih tinggi lagi. Namun tak seorang pun yang mencapai kemajuan seperti yang dialami oleh para penyembah, yang mendapatkan kebahagiaan spiritual yang sangat tinggi. Yes. Therefore it is mentioning how Bhukti Mukti Siddhi Kami Sakale Ashanta Krishna Bhakta Niskama Ataiva Shanta. Only those who are actually devotees of the Lord, devotees of Lord Krishna, are completely satisfied in themselves. Karena dalam sloka tadi yang dikutip itu menjelaskan bahwa hanya para penyembah Tuhan
yang mencapai kepuasan dan kebahagiaan spiritual yang tertinggi. Yes, that is one of the 6 opulences of the Lord. His beauty is all attractive. The very word or name Krishna means actually all attractive. Jadi itulah satu di antara 6 kemewahan Sri Krishna, yaitu dari nama beliau Krishna itu artinya yang maha menarik. Yes, Krishna is all attractive because he has most attractive features, spiritual form which is all attractive. Jadi beliau Sri Krishna disebut maha menarik karena beliau memiliki wujud yang sangat luar biasa. Jadi segala sesuatu dari perwujudan beliau itu sangat menarik. Yes, and Krishna performs so many wonderful, attractive activities or pastimes. Dan Sri Krishna telah melakukan berbagai kegiatan dan semua kegiatan beliau sangatlah menarik. Yes, so it is only when we begin to understand actually Krishna's unique features in terms of his beauty, in terms of his power, in terms of his intelligence, in terms of his pastimes, then we can develop some attraction for him. Jadi hanya apabila kita mengetahui itu berbagai kegiatan Tuhan yang sangat istimewa ini, kita akan bisa mengembangkan ketertarikan kita kepada Sri Krishna. Yes, it is described, Ishvara Parama Krishna Satchit Ananda Vigraha. Vigraha means actually form. The Lord has transcendental form. Jadi dalam pernyataan Brahma Samhita ini telah menjelaskan itu dari Satchit Ananda Vigraha. Vigraha itu artinya wujud. Itu menegaskan bahwa Tuhan adalah terwujud. Yes, so that's why Srila Prabhupada, he wanted that we establish, and he did actually, establish so many wonderful temples all over the world where one can go and have darshan of the Lord. Karena itu keinginan Srila Prabhupada sejak dulu dan sudah terwujud, di mana tempel-tempel terwujud di mana-mana agar setiap orang mendapat kesempatan untuk melihat wujud Tuhan, darshan dengan wujud arca wigraha Tuhan. Yes, Prabhupada speaks here about devotional eyesight. Devotee means that he develops this natural attraction through activities of devotional service. Jadi para penyembah artinya mereka yang mengembangkan sikap pelayanan bakti. Yes, means we cannot just like the impersonalists, they can develop or experience what is called Brahmananda. Kalau para impersonalis itu bisa mengembangkan kebahagiaan yang disebut dengan Brahmananda. But there is something higher than Brahmananda, and that is called Premananda. Jadi ada kebahagiaan yang lebih tinggi lagi dari kebahagiaan Brahmananda ini adalah Premananda. And this Premananda is nicely compared to another term, a term which is very important, that is called Sevananda. Sevananda. Jadi Paramananda ini bisa dijelaskan lebih lanjut. Kebahagiaan yang bisa didapatkan seseorang itu adalah dengan cara Sevananda. Sevananda means by activities of devotional service. By seva, we can actually experience transcendental happiness. Jadi Sevananda ini artinya berbagai jenis kegiatan pelayanan bakti. Dengan mempraktekkan berbagai jenis pelayanan bakti inilah seseorang dapat merasakan kebahagiaan yang lebih tinggi. Yes. So therefore, the residents in the spiritual world, they're always engaged in so many different types of devotional activities. Karena itu para penduduk di dunia rohani, mereka semuanya sibuk dalam berbagai kegiatan pelayanan bakti. And in a similar way, when we have a temple, we have the opportunity also to engage, to take up so many different activities for the pleasure and satisfaction of Krishna. Jadi dengan cara yang sama, dengan dibangunnya tempel seperti ini,
adalah untuk membuka peluang, memberikan kesempatan kepada setiap orang untuk bisa menyibukkan dirinya dalam berbagai pelayanan bakti. Yes. Our pleasure, the pleasure for devotees is actually to satisfy Krishna, to see Krishna satisfied. Karena kesenangan para penyembah itu adalah didapatkan dengan cara menyenangkan hati Sri Krishna. Yes. So therefore, every day in our temples, we have devotees who are making garlands, we have devotees who are cleaning the temple room, we have devotees who are cleaning the lawns, everything we're doing actually for Krishna's pleasure. Karena itu kita bisa melihat setiap hari ada penyembah yang melakukan pelayanan di tempel, ada yang membuat garland, ada yang melayani di altar, ada yang membersihkan tempat sembahyang, ada yang menyapu di luar. Jadi semua kegiatan itu dimaksudkan untuk kebangkitan pelayanan bakti, untuk kebahagiaan kita. And the more we actually nicely engage in such activities, then Krishna, he actually begins to reciprocate with his devotees. Jadi semakin kita mempraktekkan berbagai jenis pelayanan bakti ini, Sri Krishna akan memberikan pertukaran rasa. Beliau akan memberikan merespon dari berbagai jenis kegiatan yang kita lakukan. Simply by ourselves we cannot understand Krishna, we cannot appreciate Krishna, we cannot love Krishna. Jadi atas usaha kita sendiri kita tidak bisa menghargai Sri Krishna. We can only begin to appreciate Krishna when he becomes merciful to us. Kita akan mulai bisa menghargai Sri Krishna ketika beliau memberikan karunia-Nya kepada kita. Yes, that is nicely explained also by Krishna in the Bhagavad Gita. Tesam satata juktanam bhajatam priti purvakam tadami buddhi okamtam jena mam upayantite. Those who are engaged in my devotional service with love and devotion, I give them the intelligence by which they can actually come to me. Jadi Sri Krishna menyatakan sendiri di dalam Bhagavad Gita bahwa bagi mereka para penyembah yang senantiasa tekun dalam pelayanan bakti kepada beliau, maka beliau akan memberikan kecerdasan kepadanya agar mereka bisa datang kepada beliau, Sri Krishna. Yes. So the whole purpose of our life, the whole arrangement in the Vedic culture is how to engage in so many different activities of devotional service for the pleasure and satisfaction of Krishna. Jadi tujuan kehidupan kita melalui kebudayaan Weda ini, bahwa kebudayaan Weda itu memberikan berbagai jenis pengetahuan dan fasilitas agar kita bisa menjalani kehidupan dalam pelayanan bakti kepada Krishna. Dengan cara seperti itulah kita mencapai kesuksesan dalam hidup. And therefore, Srila Prabhupada, he has established so many wonderful temples where every day, just like we had darshan a little while ago, every day, and I don't know, so many temples around the world, same opportunities there to have darshan of the Lord. Karena itulah Srila Prabhupada itu membangun tempel di mana-mana agar setiap hari orang-orang dan penyembah bisa datang ke tempel dan darsan melihat arca Sri Krishna secara langsung. Dan kegiatan ini berlangsung di seluruh dunia pada waktu yang sama. Jadi ini akan sangat membangkitkan kebahagiaan kita. Yes. So all the devotees here actually in Gaurahari are very fortunate because you have opportunity to have this daily darshan, you have the opportunity to associate with one another as devotees also. Dan semua penyembah di sini di Desa Gaurahari, Anda semua sangat beruntung karena setiap hari mendapatkan kesempatan untuk bisa datang dan ada fasilitas darshan dan ada kesempatan untuk bersatu sangga satu sama lain dengan para penyembah. Yes. So this is the purpose. Srila Prabhupada's mission is to create such opportunity for devotees to live together, to engage in various activities of devotional service to Krishna. Dan inilah tujuan dari misi Srila Prabhupada, itu untuk memberikan kesempatan kepada setiap orang
dalam sebuah komunitas itu bisa bertemu bersama dan meningkatkan berbagai pelayanan baktinya. Yes. So, how many temples we have now all over the world? Ada yang tahu berapa tempel ISKCON sekarang berada di seluruh dunia ini? I think over 800 at least. Over 800. Ya, mungkin lebih dari 800-an tempel yang terkemuka. But that's big temple. We have thousands of deities installed in people's homes. Tapi ada ribuan arca-arca yang berstana di rumah-rumah penyembah. Yeah. The Prabhupada explains that actually for householders especially, because sometimes we don't hear everyone is fortunate, everyone is close to the temple, but very often householders, they will be far from the temple. Jadi Prabhupada menyampaikan khususnya para grihasta, penyembah yang hidup berumah tangga, yang jarang bisa datang ke tempel, yang tempatnya agak jauh, di rumah bisa distanakan arca. And especially those who are far from home, then if they have deities at home, they can also engage nicely in making offerings and decorating the deity, etc. Jadi penyembah yang tinggal jauh dari tempel bisa juga melayani arcanya di rumah dengan baik, dengan menyiapkan berbagai persembahan. Yes. And just like the four Kumaras, when one develops this kind of darshan, when one develops this kind of attraction for serving Krishna, then one becomes fully satisfied. Jadi seperti yang dialami oleh para resi ini Catur Kumara, kita bisa mengikuti jejak langkahnya, di mana dengan kesempatan untuk melakukan pelayanan bakti seperti ini, seseorang bisa mencapai kepuasan yang sebenarnya. Yes. So this is the verse I'm reading again. Well, you can just read the translation. Yeah. Jadi kembali sloka ini menyampaikan bahwa wahai Tuhan, karena itu kami bersujud dengan penuh hormat kepada wujud kekal Anda sebagai personalitas Tuhan yang Maha Esa, yang dengan murah hati telah Anda wujudkan di hadapan kami. Wujud kekal tertinggi Anda tidak bisa dilihat oleh orang-orang kurang cerdas yang tidak beruntung. Namun kami sangat puas dalam pikiran maupun penglihatan karena telah bisa melihatnya. We can take a few minutes if there's any question on this. Apakah ada yang bertanya? Silakan. Setelah kejadian itu, apakah Catur Kumara itu kembali ke bumi? Apakah langsung melayani di Bunda? After the Catur Kumara had a chance to take the darshan of the Lord, whether they come back again to a planet or they continuously stay there for service? Well, it's not that when one has darshan of the Lord that he necessarily immediately, just like Narada Muni, sometimes he's in the spiritual world, sometimes he's in the material world. What they did after darshan of Lord Narayan, I don't know if it's written there, but they're already in their transcendental body actually. Jadi tidak mesti bagi orang-orang atau penyembah setelah mendapatkan darshan kepada Tuhan dan tetap tinggal di sana melayani, sebagaimana Sri Narada Muni, beliau sudah maju dan bebas, beliau mendapatkan kesempatan darshan langsung dengan Tuhan dan kemudian beliau berkelana kemana saja karena beliau kepribadian yang bebas. Very difficult for us to understand or to imagine, but there are such personalities. I mean, it's not ordinary to go to the doors of Vaikuntha, like the four Kumaras. So their position is very unique, very special. Mungkin agak sulit bagi kita memahami hal ini, namun kepribadian-kepribadian agung yang sangat maju, beliau bisa bepergian dan bahkan sampai naik ke Vaikuntha dan bertemu langsung dengan Tuhan. Yeah. So I have not read where they are staying
or what they do after that. Cuman khususnya ini belum pernah beliau dengar uraiannya apakah para resi ini tetap tinggal di sana atau beliau kemana. Ada lagi? Ya. Ini tentang Catur Kumara. Kenapa beliau itu? Apakah terus-terusan mengambil judul di sini? Dan bagaimana? Apakah beliau tidak mau menerima spesial dari bahasa ini? So in case of Catur Kumara, whether he just remain like that, his body is small and not take up that improvement body, become bigger like other general. What's the question actually? Whether they are In case of remaining. Catur Kumara, whether just remain like that forever in a small body and not become bigger. It seems like that, yeah. Sepertinya Catur Kumara ini ya tetap seperti itu. Jadi tidak membesar badannya. Tetap menjadi anak-anak. Just like Krishna also, isn't it? Krishna is described in the Brahma Samhita, Advaitam Achyutam Anadimanam Tadupam Adyam Purana Purusham Navayovanam Cham. Krishna, he doesn't grow older more than, than Yovanam, means he is eternal, youthful personality. Jadi seperti Sri Krishna, itu kita memahami atau melihat gambaran di mana beliau dari masa kemudian berkembang, tapi tidak pernah melewati umurnya sampai umur masa seperti pemuda. Karena itu dijelaskan dalam Brahma Samhita, itu nama Yawana. Hanya sampai di situ saja batasnya, tidak berkembang apakah nanti menjadi tua. Yeah. The four Kumaras are the four Kumaras. Ya. Jadi para Kumara ini ya tetap Kumara, Catur Kumara ini tetap kanak-kanak. Ada lagi yang lain? Jadi Maharaj menjelaskan tentang adolat hutan yang di Jawa itu. Apakah sampai saat ini ada yang So as you explained earlier, related to 12 forests of Vrindavan, whether this forest still exists till now? The forests are still existing, but very different. A lot of changes are there. Some of the forests may not have the same, may not be as big as before, but the 12 forests are known in their location, but like it happens in many other places also, the forests are not as, let's say, not having as many trees as before, but the places are known, just like in Navadvip also different places are known. Jadi hutan-hutan di Vrindavan ini yang khususnya terkemuka 12 hutan itu wajahnya sudah berubah sekarang, gitu. Jadi tidak ada jumlah pepohonan yang banyak seperti dulu, tetapi situsnya semuanya masih ada. Situsnya masih ada, tempat aslinya itu masih ditemukan. Just like one of the 12 forests in Vrindavan is called Vrindavan. And the Vrindavan that we know today is, of course, very different from the Vrindavan at that time. Dan salah satu hutan itu sesungguhnya bernama Vrindawana. Seperti kita ketahui, Vrindawana sekarang bukanlah hutan sepenuhnya, sudah bangun menjadi kota. Tetapi namanya hutan Vrindavan tetap ada. Actually, for many centuries, those forests and the various pastimes of Krishna were forgotten. They were again rediscovered
they began to be rediscovered when Lord Chaitanya Mahaprabhu 500 years ago went, and then he specifically requested Rupa and Sanatan and the Goswamis to actually excavate these different pastimes and identify the different forests of Vrindavan. Sebetulnya selama berabad-abad situs-situs Vrindavan ini sudah terlupakan dan sekarang ditemukan lagi itu atas usaha Sri Chaitanya Mahaprabhu yang memerintahkan kepada murid-murid beliau Rupa, Sanatan dan Sadhu Swami lainnya itu untuk menggali lagi situs-situs asli dari tempat Sri Krishna berlila di Vrindavan. Yeah. It is described that when Lord Chaitanya went to Vrindavan, he was walking in some field somewhere, and then some water was there, and he started to take bath, and the farmers were wondering what he's doing. He's in the middle of the field, but then he told and revealed to everyone, this is actually Shamakund. Jadi ketika Sri Chaitanya Mahaprabhu mengadakan perjalanan di Vrindavan, jadi di tengah ladang, beliau mandi. Dan kemudian orang-orang di sana bertanya, apa yang dilakukan oleh anak muda ini? Kok mandi di sini? Dan kemudian beliau Sri Chaitanya menjelaskan tempat ini sesungguhnya adalah Krishna Kunda, Syama Kunda. Jadi seperti itulah awalnya ditemukan kembali situs-situs tersebut sejak zamannya Sri Chaitanya Mahaprabhu. Yes. So actually, some devotees. I believe his name is Rajashekar Prabhu, one disciple of Srila Prabhupada. He wrote, I think, a few books describing in detail the various forests of Vrindavan and the different pastimes. Seorang murid Srila Prabhupada, Chandrasekhar Brahmachari, beliau mendedikasikan hidupnya untuk berkelana menelusuri tempat-tempat situs Krishna Lila di Vrindavan, dan beliau telah membukukannya dan memberikan penjelasan yang cukup detail untuk situs-situs tersebut. Yes, Rajashekar, no? Ya, Rajashekar. Right, yeah. So the original Vrindavan, as described in the Srimad Bhagavatam, is somewhat different than what we see today, but those places are still there. Jadi uraian tentang Vrindavan seperti yang dijelaskan di dalam Srimad Bhagavatam, itu situsnya semua ada di Vrindavan, cuma memang penampakannya sedikit berbeda karena pengaruh modernisasi. And the devotees that again they are trying to gradually make those 12 forces become manifest. Dan para penduduk di GNB, Kita Nagari Baru, sekarang dalam usaha mewujudkan juga 12 hutan itu sesuai dengan pemetaan yang ada di peta hutan-hutan Vrindavan. Now they have 3 or 4? 3, yeah? Sekarang kita sudah punya 4 hutannya yang sudah terwujud dan sudah diberi nama. Yes. So if you want to visit Vrindavan, the 12 forests of Vrindavan, you have to go to GNB. Nanti kalau para penyembah ingin berkunjung ke 12 hutan Vrindavan, kita bisa berkunjung ke GNB. Yes. Sebetulnya ininya tempat-tempatnya ke-12-nya sudah dialokasikan. Baru 4 yang diberi nama, dan nanti kunjungan Maharat di bulan Desember atau Januari nanti akan diresmikan 1 hutan lagi. Yes. And we invite devotees from Gaurahari Ashram to come and help uncover and develop the 12 forests of Vrindavan. Dan Maharat mengundang para penyembah di Desa Gaurahari ini untuk ikut membantu untuk mewujudkan hutan-hutan itu. I think here a little difficult to manifest 12 Ya, di forests. sini agak sulit kita mewujudkan hutannya karena areal kita relatif kecil. Tapi kalau di GNB, karena arealnya 60 hektar, jadi itu masih sangat dimungkinkan. Yes. Actually, we can also
plan to develop Fort 12 Force in Vrindavan in the Kingdom of Cambodia. Yashodapuri. Dan kita sebetulnya punya cita-cita untuk mewujudkan 12 hutan Vrindavan ini juga di Kamboja, dan kita sudah menyediakan areanya yang cukup luas, kurang lebih setengah dari GNB. And we also invite devotees from Gorahari to come there as well. Dan Maharaj juga mengundang para penyembah Gorahari ini untuk bisa berkunjung ke Kamboja. India is very far away and very expensive to go there, but going to GNB or Cambodia is much closer. Kalau pergi ke India itu sedikit lebih mahal tiketnya, kalau ke GNB dan Kamboja bisa sedikit lebih murah. Okay. Jai Grantaraj Srimad Bhagavatam ki Jai, Sri Prabhupada ki Jai, Samasta Gaur Bhaktivinoda ki Jai, Gaura Premanande. Swachhara Maharaj ki Jai.